वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डेली कुकिंग और इस वक्त हमारे दही बड़े भी तैयार हैं बिल्कुल, और बनाना लोफ भी रेडी हो गया है, अवन से बाहर आ गया है। और देखें इसको मैंने आराम से देखिए ये बेक हो गया 40 मिनट्स में, और इसको ओवरटर्न किया। ओवरटर्न करने के बाद हल्का सा मिक्स फ्रूट जैम इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। मिक्स फ्रूट जैम लगाने के बाद आपने होल वॉलनट्स मैंने थोड़े से बचा लिए थे, जब मैं क्रश कर रही थी वो टॉप पे देके मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। एंड ये तैयार है। इसको काटिए, खाइए, चाय के साथ, कॉफी के साथ बेहद मजा देगा। आ जाती हूँ रेसिपी की तरफ, आपको इसको रिकैप करती हूँ। बनाना वॉलनट लोफ के लिए मैंने लिया था 6 आउंसेस मैदा। 6 आउंसेस मैदा इज 150 ग्राम मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा एंड अ गुड पिंच ऑफ सॉल्ट। चारों चीजों को छान लिया। छानने के बाद एक जगह रख दिया। 4 आउंसेस बटर यानी 100 ग्राम बटर, 4 आउंसेस कैस्टर शुगर यानी 100 ग्राम्स कैस्टर शुगर। बटर शुगर को मैंने क्रीम किया। बटर शुगर जैसी क्रीम हो गया उसमें आधा कप मैंने दही डाला। दही डालने के बाद उसमें आधा कप बनानास मैश करके, यानी 3 बनानास थे जिसको मैंने मैश करके डाला, और उसके बाद बीटर से बीट करती चली गई। उसके बाद मैंने उसमें 1 अंडा डाला, 1 टेबल स्पून छना हुआ मैदा, सेकेंड एग एंड अगेन 1 टेबल स्पून ऑफ मैदा, 2 अंडे, 2 टेबल स्पून मैदा डालने के बाद आपका मिक्सचर तैयार हो गया। उसमें आपने डाल दिया अखरोट जो हमने चॉप किए हुए थे, बीटर हटा दिया और रिमेनिंग मैदा डालने के बाद उसको मिक्स किया। 8x4 इंचेस रेक्टेंगुलर लो फ्लेम ग्रीस किया था, इसमें डाल के इसको बेक किया नंबर 4 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 45 मिनट्स। सेकेंड रेसिपी थी शान के मसाले से। उसके इंस्टेंट दही बड़ा मिक्स मैंने लिया था, उसको मैंने 1 पैकेट को एक बोल में निकाला और उसमें हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर डाल के उसको सोक किया, और सोक करने के बाद उसको छोड़ दिया आधे घंटे के लिए। कढ़ाई में तेल गरम किया, उसकी बॉल्स बना के फ्राई किया। फ्राई करके निकाल के ठंडा किया। जब वो ठंडे हो गए तो दोबारा सेकंड फ्राइंग की, और सेकंड फ्राइंग करने के बाद फिर ठंडा किया, और फिर उसको हमने पानी में सोक किया जब तक कि वो सॉफ्ट हो गए। दही ले लिया था मैंने हाफ केजी, 2 टेबल स्पून कैस्टर शुगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट के साथ उसको विस्क से स्मूथ कर लिया। सर्विंग डिश में थोड़ा सा दही डालें, ऊपर से जो हमने पानी में भिगो के रखे थे दही बड़े वो निकाले, हाथ से दबाया और वो उसके ऊपर डाल दिए, ऊपर से दही डाल दिया। एंड देन दही बड़ा चाट मसाला जो शाम का था वो डाला, इमली की चटनी एंड डेकोरेट कर दिया। ठीक है ना, तो दोनों रेसिपीज का रिकैप कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल और मजे की रेसिपीज अब बिल्कुल तैयार हैं, आप जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए। बनाना रोस्ट की तो रिक्वेस्ट आई थी, तो अब आपने हमें बताना है कि तरीका आपने सीख लिया। आई होप आप देख रही हो और इसको सीख लिया हो, और फिर बताइएगा कि कैसा बना है। इस वक्त एक कॉलर है, हमसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर बात कर रही हूँ। हाँ जी मुनव्वर साहिबा, क्या हाल है आपके? आपकी और आपके प्रोग्राम की सारा की बहुत तारीफ करनी है, बहुत ज्यादा तारीफ करनी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। पूरी टीम की तारीफ करनी है, बहुत शुक्रिया। जवाब देना है, दही है, दही जवाब है आपका। ठीक है, बात देखिए, एक सारा अपने एक बनाया था फ्राई कबाब, प्लीज प्लीज वो बना दें। अच्छा, बेक कबाब, फ्राई कबाब, फ्राई कबाब, हाँ ओके, तो आपके बनाए थे, प्लीज वो बनवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। सारा बना दूंगी। ठीक है, ठीक है, वो भी बना देंगे। बहुत सारी चीजें आप लोग की रिक्वेस्ट पे हम लोग नोट करते हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द पूरी होती रहेंगी। और एंड में एक दफा फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ARY ने जो एक मुहिम शुरू की है एहसास जिंदगी का, उसका वाकई मकसद ये है कि जिंदगी का एहसास किया जाए, उन लोगों का एहसास किया जाए जिनके लिए इस वक्त ये जिंदगी मुश्किल हो गई है। सो उन लोगों को मुश्किल से निकालना है और इस वक्त उनका साथ देना है। आप लोग उनका साथ दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। सिंपली आपको ये करना है कि ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट में इसके अकाउंट में जो UBL साइड ब्रांच में है अकाउंट नंबर चल रहा है, उसको नोट कर लीजिए। अगर आप कम से कम 2500 रुपए का डोनेशन भेजते हैं तो उससे 1 महीने का आप राशन का इंतजाम कर रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं 6 लोगों की फैमिली का। सो आप खुद सोच लीजिए कि इतनी कम रकम में 1 महीने तक आप उन लोगों का पेट भर सकते हैं, उनकी दुआएं हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला से अजर ले सकते हैं। सो प्लीज इस कार्य खैर में ARY का साथ दीजिए, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। ARY की टीम खुद पर्सनली जाके ये सारे पैकेट्स जो हैं उन लोगों में बांटेगी जिन्हें कि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों की, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग कर रहे हैं हर जगह। आप देखें कि आपकी मर्जी है, आप जहां पे भी डोनेशन देना चाहें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि डोनेट जरूर कीजिए, कहीं पर भी करें, चाहे आप अपने हाथ से जाके दें, लेकिन प्लीज डोनेट जरूर करें, क्योंकि इस वक्त लोगों को बहुत ज्यादा आपकी जरूरत है और हम लोग जितना भी करें वो कम है। ये बस सोच लें कि जितना ज्यादा भी आप करेंगे ना वो भी कम है।
تو اس کے بعد پھر آپ میں اور جذبہ آئے گا اور اس کو آگے جتنا بھی ہم بڑھا سکتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ بڑھانا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کال کریں, میں جواب, اور بھی کتنی کالز آ چکی ہیں, 8 کالز آ چکی ہیں, لیکن اور کالز کریں اور بتائیں کہ آج وہ سیکرٹ انگریڈینٹ کیا تھا جو کہ نہیں ہوتا کیک میں, وہ کون سی چیز تھی جو آج ایڈ کی ہے ہم نے اس بنانا لوف میں, بتائیں. اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں, جیت سکتے ہیں آپ شیرٹن کا واؤچر. صحیح جی. اور دونوں ریسیپیز بالکل تیار ہیں. دہی بڑے تو میں تیار بنا رہی ہوں جلدی, بالکل آسان. اور خود بتاؤں گی آپ کو کہ دہی بڑے کیسے بنے تھے, کیونکہ وہی میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کئی دن سے میں سوچ رہی تھی کہ دہی بڑے گھر میں بناؤں, لیکن وہ ہمت نہیں ہو رہی تھی. دال بھگونی ہے, اسے پھر پیسنا ہے, پھر دہی بڑے بنانے ہیں, فرائی کرنا ہے. تو یہ بڑا سمپل سا ہے, صرف پیکٹ لیں, پانی ڈالیں اور فرائی کر لیں. کیا اور آپ نے فٹافٹ تیار کر لیے. ٹھیک ہے. اچھا جی, کالر ہے اس وقت ایک اور, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں گلنار بات کر رہی ہوں. گلنار کہاں سے؟ پولیسانی جگہ سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, کراچی سے. ہاں گلنار کہو جواب. میرا آنسر ہے دہی. جی, گلنار کا آنسر بھی ہے دہی. ایک بات کہنی تھی مجھے. ہاں مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, اور یہ جو آپ احساس زندگی کا ہے شروع کیا ہے آپ نے, یہ بہت اچھا ایک سلسلہ ہے. بہت یہ چاہتی تھی آپ کے پروگرام کے تفصیل میں یہ ایک میسج دینا چاہتی تھی. ہم عید پہ اتنے جوڑے بناتے ہیں, ہم اتنی ہوٹلنگ کرتے ہیں رمضان میں, اگر ہم 2,500 روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتا میرا خیال ہے ہر ایک بندے کے لیے. صحیح. اگر ہم چاہیں ڈونیشن دینا چاہیں, ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم ایک سوٹ کم بنا دیں اور کسی 6 لوگوں کے کھانے کا بندوبست کر دیں 1 مہینے کا, تو یہ بہت اچھا ہے. بالکل. نسبت اس کے کہ ایک سوٹ ہم نے کتنی دفعہ پہننا ہوتا ہے, 1 سے 2 بار ہی پہنیں گے نا. صحیح کہہ رہی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ آپ میرا پیغام ضرور پہنچا دیجیے گا, کیونکہ میں نے اپنے پورے مہینے کی جتنے بھی فضولیات خرچے میرے ہوتے ہیں وہ تمام میں نے ڈونیٹ کر دیا ہے, اور اپنی عید کے کپڑے نہیں بنائے میں نے. بہت اچھا کیا گلنار, بہت اچھی بات ہے. اور ہمیں ایسے ہی لوگ چاہیے, ایسے ہی پاکستانی چاہیے جو اس وقت پاکستان کا احساس کر رہے ہیں. اور بالکل صحیح کہا تم نے. ہاں, اور بالکل صحیح کہا کہ جیسے عید پہ ہم کتنے جوڑے بناتے ہیں, ہم 3 دن کے 3 6 جوڑے بنا رہے ہیں, تو پلیز ایک جوڑے میں بھی عید ہو جاتی ہے, اور نئے جوڑے کے بغیر بھی عید ہو جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ جب اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. تو پلیز جتنے آپ نے کپڑے بنانے ہیں اس میں سے تھوڑے سے کم کر دیں کپڑے. افطاریوں پہ جاتے ہیں 2 لوگ بھی اگر افطار کرنے جاتے ہیں تو ایک افطار کا بل جو ہے وہ 2,500-3 ہزار سے کم کر نہیں آتا, ایک افطار کا صرف بل میں آپ کو بتا رہی ہوں. سو اس وقت وہی پیسے جو ہیں, آپ ایک دن افطار پہ نہ جائیں, اگر باہر جا رہے ہیں کسی ویکینڈ کا پلان کیا ہے, سو وہ پیسے آپ پلیز ڈونیٹ کر دیں ان لوگوں کے لیے جنہیں کہ 1 مہینے کا کھانا مل سکتا ہے صرف اس چھوٹی سی رقم سے. سو ریسیپیز دونوں تیار ہیں, ہم دونوں بھی آپ سے اب اجازت چاہیں گے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, نیا سوال کروں گی کل میں شیرٹن کے لیے آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے, تیار رہیے گا اس کے لیے. یہ سارے نام آج کے میں نے نوٹ کر لیے ہیں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی ریسیپیز کے ساتھ, نئی چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.